हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज वीडियो रे तुम मानकर अष्टम श्रेणी साहित्य बहिर पद्य विभाग जातीय पताका एई पद्य विभागटीर प्रश्नोत्तर गुडी को आलोचना करनेबा। एक नंबर आसो कथावार्ता हेबा। क जातीय पताका पवन स्रोत रे किपरि उड़ी थाए बोली कविता रे कुहा जायछि। उत्तर जातीय पताका पवन स्रोत रे फरफर होई उड़ी थाए बोली कविता रे कुहा जायछि। ख जातीय पताका को जातिर अमूल्य संपद बोली कुहा जिबार कारण कोन। उत्तर जेहेतु जातीय पताका आम देश बा जातिर प्रतीक, सेथि पई जातीय पताका आम जातिर अमूल्य संपद। ग केउ केउ स्थान रे जातीय पताका उड़ी थाए। उत्तर आमर जातीय सौध और उच्च न्यायालय उपरे जातीय पताका उड़ी थाए। स्थल सेनार युद्धयान, विमान बाहिनी युद्ध विमान एवं जल बाहिनी युद्ध जहाज रे मध्य जातीय पताका उड़ी थाए। एहा व्यतीत आमर जातीय दिवस मानकरे सब स्थान रे जातीय पताका उड़ी थाए। घ जातीय पताका आम जातिर टेक रखिबो किपरि। उत्तर जातीय पताका सारा संसार रे आम देश और आमर परिचय बहन करी ताहार मान मर्यादा रखी आम जातिर टेक रखिबो। 2 नंबर आसो कवितारू भल लागुथिबा पद केतोटी को आवृत्ति करी सुनाइबा। पिला माने तुम मानकू जे पद गुडी को भल लागुची त से गुडी को आवृत्ति करिवो। 3 नंबर आसो 2 बा 3टी वाक्य रे तळ प्रश्न रो उत्तर लेखिबा। क बाट काटी जीव समीर स्रोते एहा कुहा जिबार कारण कोन। उत्तर जातीय पताका उड़ीबा समय रे पवनर बेग ताहाकु प्रतिहत करि परिबो नाही। एही जातीय पताका आमर व्योम बाहिनी रो युद्ध जान रे उड़ी पवन स्रोत को काटी आगे आगे चलिबो बोली कवि एपरि कहिसंती। एहा आम देशर गौरव को देश विदेश रे परिप्रचार करिवो। ख जातीय पताका को प्रणाम करिवा पई कवि काहे की कहिसंती। उत्तर जातीय पताका आम जातिर अमूल्य संपद। एही पताकार मर्यादा पई शह शह वीर प्राण देइछंती एवं संसार रे आमर मान रखिछु। पुनश्च एहा जातिर देवता होइथिबारु ताहाकु प्रणाम करिया पई कवि कहिसंती। ग जातीय पताका जेते फरफर उड़िबो आमर हृदय नाची उठिबो बोली कहिबार कारण कोन। उत्तर जेउ जेउ स्थान रे आम जातिर महत्व प्रकाश पाइबो एवं आमे जययुक्त हेबा सेठारे जातीय पताका फरफर उड़िबो। सेही उड़ीथिबा पताका को देखिले आम हृदय गर्व और गौरव रे नाची उठिबो। घ आमे स्वाधीनता हासिल करिछु किपरि। उत्तर जातीय संग्राम रे शह शह वीर संग्राम करी जातिर मर्यादा पाई प्राण देइथिले। बहु कष्ट स्वीकार करी आमे विदेशी मानकु तळी स्वाधीनता हासिल करिछु। 4 नंबर आसो सरल भाषा रे बुझाई लेखिबा। सरलार्थ लेखिबा। छार कोना खंडे नमण एको एतो आमर प्रिय जातीय ध्वजा। उत्तर छार कोना खंडे डॉट डॉट प्रिय जातीय ध्वजा। उक्त पदांशटी कवि पंडित गोदावरी मिश्र को जातीय पताका कविता रु आसी अछि। एठारे कवि जातीय पताकार विशेषता को वर्णना करबा को जाय एपरि कहिसंती। आमर जातीय पताका हेउछि त्रिरंगा पताका। एही 3टी रंगर जातीय पताका त्रिरंगा हेउछि आम जातिर प्रतीक। एहार महत्व खूब बेसी। आम देश और जाति जे कोनोसी स्थान को विजय लक्ष्य नहीं जाय थाए सांगरे नहीं जाय थाए तार जातीय पताका को विजय स्मारकी स्वरूप से जातिर पताका को फरफर करी उड़ाई थाए। एही पताकार महत्व रखिबा पई केते केते जातीय वीर प्राण बलि देउछंती। केते केते स्वाधीनता संग्रामी देश को स्वाधीन करबा पई एही पताका तळे वज्र शपथ नेइछंती। वीर जवान माने सेमानको युद्ध जानर एहा को उड़ाई थांती। सारा विश्व रे आम जातिर चिन्ह बा प्रतीक हेउची जातीय पताका। एते विशेषता थिबा जातीय पताका को आमे साधारण खंडे 3 रंगर कन्ना बोली भाबिबा उचित नुहे। एहा हेउची हमर जातिर प्रिय पताका। ख करिब निजर देशु जेहेजा करी अछ मर्त्ये जाति बैरख। उत्तर करिब निजर डट
ଜାତୀୟ ବୈରଖ। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର କବି ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ଜାତୀୟ ପତାକା କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଜାତୀୟ ପତାକାର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପତାକା ସବୁବେଳେ ଆମ ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବଜାଇ ରଖିବ। ଜାତୀୟ ପତାକା ଆମ ଜାତିର ଗର୍ବ ଗୌରବର ପ୍ରତୀକ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ହିଁ ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ବା ପରିପ୍ରଚାର କରେ। ତେଣୁ ଆମର ଜାତୀୟ ଦିବସ ମାନଙ୍କରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ସାରା ଦେଶରେ ଉଡ଼ାଯାଏ। ସେହି ପତାକା ତଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବଜ୍ର ଶପଥ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ପତାକା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଶର ଓ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଦେଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବଢ଼ାଇଥାଏ ଓ ଗୌରବର ପରିପ୍ରଚାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଜାତିପ୍ରେମୀ କବି ଗୋଦାବରୀ ଶୁଭ ସଂକେତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ କବିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନେ ହୋଇଥାଏ। 5 ନମ୍ବର ଆସ ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ତ ଏଠାରେ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅସଜଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର କ ଉତ୍ତର ଜାତିର ଏ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, କନା ଛେକା ଖଣ୍ଡେ କେବଳ ନୁହେଁ। ଖ ଉତ୍ତର ଜାତୀୟ ସମରେ ଶତ ଶତ ବୀର ଲଢ଼ିତ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ଗ ଉତ୍ତର ତହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିଛି ରାଇଜେ, ଯାଇଛନ୍ତି ଚାଲି ବିଦେଶୀ ରାଜା। 6 ନମ୍ବର ଆସ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକୁ ଯୋଡ଼ି ଲେଖିବା ଓ ପରେ ଗ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଗଦ୍ୟ ରୂପକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଉତ୍ତର ଲଢ଼ିତ ହରାଇ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ। ଆଜି ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଛାର କନା ଖଣ୍ଡେ ନମଣ ଏହାକୁ, ଏହା ସଂସାରରେ ଆମର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା। ବଢ଼ାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ, ଏହାକୁ ମାମୁଲି କନା ଖଣ୍ଡେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ରଖିବ ଏ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ, ଜାତିର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଜୁହାରିବା ଆଜି ଚାଲରେ ସର୍ବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ଆସ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ତ ଏଠି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଆମେ ବାଛିକି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା। ଉତ୍ତର ରଖିବ ଏ ଆମ ମାନ ଏ ସଂସାରେ, ବଢ଼ାଇବ ଆମ ଜାତିର ଟେକ, କରିବ ନିଜର ଦେଶୁ ଦେଶେ ଯାହା, କରିଅଛ ମତେ ଜାତି ବୈରଖ। ଖ ଯେତେ ଫର ଫର ଉଡ଼ିବ ଏ ସତେ, ହୃଦୟ ଆମର ନାଚିବ ଗର୍ବେ। 8 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ପତାକା, ଧ୍ୱଜା ବା ବୈରଖ, ପବନ, ସମୀର, ଆକାଶ, ବ୍ୟୋମ, ଜାହାଜ, ପୋତ। 9 ନମ୍ବର ରଜା, ଧ୍ୱଜା, ଟେକ, ବୈରଖ, ସର୍ବେ, ଗର୍ବେ ଏହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଜାତୀୟ ପତାକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସ ଛୋଟ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା। ତ କବିତାଟିଏ ଲେଖିବା। ଉତ୍ତର ଫର ଫର ଉଡ଼େ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଧ୍ୱଜା, ପ୍ରଣାମ କରିବା ସେ ଆମ ରାଜା, ରଖିବା ଆମେରେ ତାହାରି ଟେକ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଜାତି ବୈରଖ, ଏହାର ମହିମା ବୁଝିବା ସର୍ବେ, ସେନା ରଖିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଗର୍ବେ। 10 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ବାଟ ଅବାଟ, ବୀର ଭୀରୁ, ସମ୍ପଦ ବିପଦ, ମୀନ ମାନ ଅପମାନ, ବିଦେଶୀ ସ୍ୱଦେଶୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରାଧୀନତା। 11 ନମ୍ବର ଭୁଲ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ତା ପାଖରେ ଠିକ କରିକି ଲେଖିବା। ତ ଠିକ କରିକି ଲେଖିବା। 30 ଏଠି ତାଲବେଶ, ତରହସିକା ରହସିକା ତାଲବେଶ, ରୁଣ୍ଡ ରହସୁକାର ଦଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଧରେ ଦୀଘିକାର, ପତାକା ନୁହେଁ ପତାକା। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ପତାକା କହିବ। ଅମୂଲ୍ୟ ମରେ ଦୀର୍ଘକାର, ଲ ଇୟ ଫଳା ଠିକ ଅଛି। ବିଦେଶୀ ତାଲବେଶ ଦୀର୍ଘିକାର, ସମୀର ମରେ ଦୀର୍ଘିକାର, ପ୍ରାୟ ନୁହେଁ ପ୍ରିୟ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।